पर आएगा और चढ़ गया इस प्लेटफार्म के ऊपर और फिर रहा इसी प्लेटफार्म के ऊपर। फरमाया फिर ये एक वक्त आ जाता है, ए बंदे फिर अब ऐलान सुन, तू चूंकि लोगों से हट कर आया था ना, तूने अपनी रात की नींद नहीं देखी, तूने सजदों को महबूब रखा, तुमने मेरी बारगाह में झुकना महबूब रखा। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो लोग जिनकी रात बीत जाती है मुझे सजदा करने के अंदर, हालत क़याम के अंदर, हालत सुजूद के अंदर। एक बंदा प्राइमरी किया हो और एक बंदा मैट्रिक किया हो, दुनियादार तो उसको बराबर नहीं कहते और उसको कहता तुम 5 पढ़े हो वो 10 पढ़ा है, ये कैसे बराबर? तुम्हारे फर्ज पूरे नहीं है। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, फैजान गौसियत जिंदाबाद जारी रहेगा, फैजान गौसियत जारी रहेगा, फैजान गौसियत जारी रहेगा। रूह जिस वक्त अल्लाह की बारगाह के अंदर झुक झुक कर इस मुकाम पर पहुंच जाए कि वो फैज़ देने में सूरज की मिसल बन जाए, वो बनता है कामिल पीर। और जब वो यूं रूह ऊपर होती है तो सारे मुरीदीन की रूहें नीचे होती हैं, और फिर ये रूह हुई, पीछे उस कामिल मुर्शिद की रूह हुई, फिर उसके पीछे कामिल मुर्शिद की रूह हुई, फिर उसके पीछे और सबसे ऊपर जो नय्यरे ताबा है वो गौसे आजम की रूह है। वहां से वो फैज है और वो फैज ऊपर चलता चलता मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा तक है फिर, और फिर उससे भी ऊपर कुतबे वाहिद रूह आजम नय्यरे ताबा बाइसे तख्लीके कायनात मेरे और आपके प्यारे आका की जात है। ये तो निस्बतों वालों को पता है कि निस्बत के साथ जुड़ने के बाद बात क्या बनती है और मामलात क्या होते हैं। तुम्हें काहे की खबर हो, तुम्हें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है, तुम कैसे जानोगे इस बात को? तो ये अल्लाह ने खुद फरमाया, ए बंदे अब तू नहीं रहा, अब मैं हूँ। हुजूर गौसे आजम सरकार मुरीदीन ने दावत की, हुजूर हमारे घर में दावत फरमाए, इफ्तार की, हुजूर तशरीफ ले गए। 40 लोगों ने, एक रिवायत में है इससे भी ज्यादा भी है लेकिन मुत्तफक अलैह, 40 मुरीदीन ने देखा कि हुजूर गौसे आजम सरकार घर में इफ्तारी उनके फरमा रहे हैं। अब ये निस्बत फख्र की थी, कहने लगे रात को सरकार गौसे आजम ने हमारे घर में इफ्तारी फरमाई, कहने लगे मेरे घर में, वो कहने लगे मेरे घर में, वो कहने लगे मेरे घर में। जो रब के सामने झुक जाए और चुप हो जाए फिर रब उसके मर्तबे देखो कैसे वाजे करता है। जब ये काम बंदा अपने हाथ में लेता है तो कितना को करेगा, जब रब बनवाए तो बात फिर बनती है। और ये जिम्मा अल्लाह को ही दो, जो कुछ कर रहे हो अल्लाह के लिए करो, तो फिर रब जिस वक्त मनवाएगा तो फिर इनकार कोई नहीं कर सकता। और अगर ये ड्यूटी खुद उठाओगे तो कितनी को उठाओगे? फिर 2-4 इकट्ठे करोगे तो जिंदगी गुजरने के बाद वो भी कट जाएंगे, बाज आ जाए इससे। अमल करने के बाद अल्लाह को दे दो, बस मैंने रब के लिए किया था, मैंने किसी और के लिए नहीं किया था, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं किया था। जैसे ही कल सरकार की बारगाह में आए, हुजूर ये क्या मसला है, आप तो मेरे घर में थे, ये कहते मेरे घर में, ये कहते मेरे घर के अंदर। तो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया हम एक ही जगह पर थे, हम रूहानी तौर पर सब जगहों पे मौजूद थे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, जिंदाबाद, 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 ताजदारे खत्म नबूवत, जिंदाबाद। तो टीवी बनाया हुआ ना एक जगह पर एक बंदा है और उसको देखने वाली कितनी दुनिया बैठ के घरों के अंदर उसको देख रही, एक जगह पे स्टूडियो में बैठा हुआ है वो। तकस्सुर जुज़ी इसको कहते हैं फलसफा की रोशनी के अंदर, इंदल फलास तकस्सुर जुज़ी, जुज़ी की कसरत हो जाए। तो एक जगह पर इंसान हो तो कितनी जगहों पर दिखाने का एक आला पैदा कर दिया गया। एक जगह पर है और देखा उसको कितनी जगहों पर जा रहा है और सुना भी कितनी जगहों पर जा रहा है। अभी भी फिर उस बंदे की अकल ठिकाने पर ना आए, जो टीवी के स्क्रीन पर आके बैठ जाए वो तो इतनी जगहों पर चला जाए, तो जो रब के नूर के नीचे बैठ जाए वो कितनी जगहों पर जा सकता है।
جو اس کمرے کی لائٹ کے نیچے اور کیمرے کی لائٹ کے سامنے آ جائے وہ کہاں تک؟ یہ بھی تو لائٹ ہی ہے نا، ریزیز ہی ہیں ساری، اور کیا ہے؟ یہ شعائیں پھیل رہی ہیں ایسے، تو شعائیں پھیل کے تو وجود دکھاتی ہیں نا. تو یہ بندے کی بنائی ہوئی ٹیکنیک ہے. دیا تو سبب اللہ نہیں ہے نا اس کو، سب کچھ رب نے دیا ہے. تو بندے نے ایک بندے کو کہاں تک دکھایا؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن پڑھو، فرمایا غور کرو. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، جو لب والے نا، عقل والے، جن میں کوئی مغز ہے، ان میں اس کے لیے نشانی ہے. جو نرا رولا ڈالنے والے ان کے لیے نشانی ہے، اس میں کاہے کی بھی نہیں ہے، ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنا. اہل سنت تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کو بھی مانتے ہو، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہو، مولا علی شیر خدا کو بھی مانتے ہو، چار یاروں کو بھی مانتے ہو، چاروں سلسلوں کو بھی مانتے ہو، سارے ولیوں کو بھی مانتے ہو. الحمدللہ، سب کا ادب ہی ادب ہے، احترام ہی احترام ہے. یہی فرق میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا، یہی فرق لوگ اپنے دماغوں سے نہیں نکال پاتے. وہ کہتے ہیں ہے تو یہ بندہ ہی ہے، یہ جو ولی ہے تو بندہ ہی ہے. تو چونکہ سامنے جو کنواں ہے عقل کا، اس میں تو مٹی بھری ہوئی ہے، روشنی تو ہے نہیں، تو جس کنویں سے پانی آئے گا نہیں تو وہاں مکھیاں بیٹھیں گی نا، پھر جاری جو نہیں ہے وہ. تو جو کنواں بند ہو چکا ہوا ہے مٹی کے ساتھ، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ یونس کی آیت ہے. اللہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو عقل سے کام نہیں لیتے. یہ قرآن کیا ہے؟ رجس نجاست کو کہتے ہیں، اور بنا دیتا ہے رجس الذین لا یعقلون، لا یعقلون کے اوپر. اللہ نے تمہیں عقل کا نور دیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ تم سوچتے بھی نہیں ہو. تمہیں اپنی فضیلت منوانے کی تو بڑی جلدی ہے، اور جہاں سے ساری فضیلتیں پیدا ہوتی ہیں اس مصطفیٰ علیہ السلام کی فضیلت ماننے پر اعتراض کرتے ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. الحمدللہ. میں نے بات یہاں سے شروع کی کہ بندگی جو ہے، بندگی میں جب انسان رہتا ہے پھر اللہ کہاں تک اس کے لیے اعلان کرتا ہے. پھر اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ کسی بندے سے پیار کر لیتا ہے تو پھر اللہ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے، جبریل میں اس سے پیار کرتا ہوں، اعلان کر دو آسمانوں میں رب اس بندے سے پیار کرتا ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر اللہ زمین میں اس کی قبولیت رکھ دیتا ہے. اور قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے، قبولیت کا یہ نہیں مطلب کہ اس کو لوگ بہت جاننا شروع ہو جاتے ہیں. قبولیت کا پھر یہی مطلب ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد پھر انسان بولتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہی اس کی قبولیت.